Gula untuk membuat air minuman setiap hari harus dikurangkan. Garam, gula memang orang kata tak boleh lah ambil pengambilan yang banyak Okey, boleh mengundangkan apa orang kata diabetes juga, hypertension orang kata kan. Okey. Itu salah satunya bagaimana vertigo itu terjadi. Jadi bila saya dah research tu, Hi guys, welcome back to my YouTube channel guys. Apa khabar kalian? Semoga kalian berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan berbahagia di samping dengan orang yang tersayang. Dan selalulah kita berasa bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Sekiranya kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, insyaAllah Allah akan tambah nikmat itu lagi kepada kita. Amin. Okay guys, saya minta maaf banyak-banyak kerana saya tidak upload video saya selama 5 hari lebih kurang macam tu. Sebab pada hari Isnin yang lalu saya mengalami sakit vertigo. Tentu kalian tahu apa itu vertigo. Okay, yang tak tahu saya akan bagi tahu. Okey, vertigo ni adalah satu jenis penyakit sakit kepala, iaitu sakit pening-pening. Lepas tu melihat sesuatu objek tu berpusing, macam tengok rumah tu berpusing-pusing, macam tu. Saya tidak selalu sakit vertigo. Kadang-kadang, masalah kadang-kadang tu yang saya tak dapat nak detect bila saya boleh kena vertigo ni. Jadi hari Isnin saya nak bangun pagi, saya tengok keadaan rumah saya ni, dalam rumah semua berpusing secara perlahan-lahan. Maksudnya baru nak jadi kan. Jadi saya rasa macam berpeluh-peluh, nak roya, nak muntah, jadi nak buang air besar. Selalunya bila saya kena vertigo, memang orang kata memang teruk jugalah. Kadang-kadang dalam 1 bulan 2 kali, kadang-kadang tak ada kena, kadang-kadang kena vertigo, macam kadang lama tak kena, macam tu tak dapat detect macam mana kan. Jadi saya suruh anak saya picit belakang saya, letak minyak angin, letak kepala, leher semua. Macam-macam lah saya usaha nak lakukan kan. Jadi saya cuma makan ubat Apomol 650. Jadi anak saya kata pergilah doktor. Apa sebab saya cakap tak perlu pergi doktor, sebab ini penyakit orang kata memang penyakit daripada orang kata zaman orang kata sekolah lagi kan, cakap kan. Jadi saya kata tak perlu pergi doktor. Cuma ambil rehat, take rest, ambil ubat ke suplemen ke apa pun dah cukup memadai. Jadi sejak saya kena vertigo hari Isnin hari tu, saya banyak rehat. Saya tak buat masak ke apa ke, saya tak masak-masak ke apa ke, saya rehat dan saya tidur. Tapi bila saya tidur tu, nak lena memang tak boleh lena sebab keadaan tu masih bergoyang-goyang macam ni kan. Jadi nak tidur tu seolah-olah diri saya tu macam layang-layang. Jadi saya tak boleh nak tidur sangat kan. Sampailah hari ni, kira boleh lah, alhamdulillah, saya masih boleh bernafas lagi, saya boleh masih hidup lagi. Jadi saya buat upload video ni supaya kalian tahu. Mungkin kalian mana yang subscriber saya tak tertanya-tanya di mana video saya tak upload lagi. Ni saya nak bagi tahu yang saya vertigo pada hari Isnin hari tu kan. Semoga saya minta maaf banyak-banyak kan. Semoga kalian jaga kesihatan baik-baik. Macam saya jaga diri insyaAllah kan. Jika kalian macam sakit macam saya vertigo ni, yang kata mungkin ada masalah makanan ataupun minuman, ataupun kita stres ke, ataupun tak cukup rehat ke, macam tu. Saya research dekat YouTube, penggunaan gula untuk membuat air minuman setiap hari harus dikurangkan. Garam, gula memang orang kata tak boleh lah ambil pengambilan yang banyak Okey, boleh mengundangkan apa orang kata diabetes juga, hypertension orang kata kan. Okey, itu salah satunya bagaimana vertigo itu terjadi. Jadi bila saya dah research tu, sejak tarikh saya kena hari Isnin tu, so saya makan yang kurangkan gula, kurangkan garam. So saya banyak mengambil sayur-sayuran, banyak mengambil buah-buahan sebab saya nak mengembalikan kesegaran badan saya, tubuh badan saya ni. Nak apa orang kata kepala saya ni balik kepada keadaan yang normal. Jadi saya kena patuh apa yang saya tengok dalam YouTube kan. Okey. Jadi saya pun ada juga mengambil paracetamol, Apomol 650 untuk menghilangkan rasa pening kepala tu. Cuma yang tak selesa tu bila saya nak tidur. Saya tak boleh tidur secara lena sebab kadang-kadang rasa sakit di bahagian depan kadang sakit sini, kadang-kadang sini,
Jadi saya nak tidur tu kadang-kadang rasa tak berapa selesa lah kan, betul tak? Jadi saya pun mengambil inisiatif macam mana bagaimana cara untuk mengelakkan vertigo, daripada orang kata terlalu heavy vertigo tu kita kurangkan, kurangkan. Jadi saya pun research dekat YouTube, cari apa makanan dan minuman pengidap vertigo, apa yang sesuai, apa jenis makanan dan minuman yang tak sesuai untuk pengidap vertigo ni kan. Jadi saya dah research, saya dapat tahu semua sekali gula, garam, coklat, makanan yang berpengawet ke, tu tak boleh diambil secara yang terlalu banyak. Kena banyak makan buah-buahan seperti lemon, sayur-sayuran seperti bayam merah, bayam biasa, lepas tu carrot lobak putih, lobak biasa, tomato, lagi ledek biru tu kan, ledek biru yang berwarna ungu macam tu kan, biru ungu tu, tu. Jadi minuman pun tak boleh ambil yang macam berkarbonat, Pepsi, Cola tu ke, tak boleh. Jadi kena elakkan benda-benda yang tak boleh makan, jangan makan. Bila kita makan, benda tu akan mengundang vertigo. Jadi bila saya dah tahu, saya pun banyak makan sayur apa semua. Memang saya suka makan sayur. Bila saya makan nasi, waktu siang ke malam ke, jika tak ada sayur, saya tak boleh makan. Jika tak ada rasa garam pun, saya akan ambil garam tu, tambah sikit garam macam tu. Jadi habit saya, kebiasaan macam tu kan, tak ada garam saya tambahkan garam lagi. Jadi orang kata masin tu, orang kata mungkin bertambah, mungkin saya boleh menyebabkan salah satu tu. Mungkin saya tak cukup tidur, tak cukup rehat ke, orang kata berjaga sampai ke pagi, macam tu lah kan. Tengok YouTube ke, tengok apa benda yang saya upload video ke, apa benda ke, jadi itu boleh menyebabkan salah satunya terjadinya vertigo. Memang saya tak dapat nak, orang kata tak dapat diungkapkan dengan kata-kata lah bila terkena vertigo ni, cakap kan. Penyakit yang orang kata memang saya tak berapa gemar tu memang vertigo lah. Kalau sakit kepala biasa-biasa tu boleh accept lagi lah. Tapi yang melibatkan pening kepala, pusing, lepas tu muntah, lepas tu buang air besar pergi air, lepas tu muntah lagi pergi air, cakap kan. Badan tu dah kurang hidrasi, dah kurang kan. Jadi saya suruh beli air 100 plus, saya minum air 100 plus. Pun air 100 plus pun masih ada lagi dia punya berkarbonat dia tu ada kan. Jadi saya beli Divine tu saya minum, yang tak ada gasnya saya minum untuk memulihkan lagi saya punya tenaga saya kan. Dah tak boleh, saya memang saya tidur, saya rehat, alhamdulillah hari ni baru saya rasa kepala saya dah tak ada pusing-pusing macam ni, dah tak ada pusing dah. Kalau tak, kepala saya pusing-pusing kan. Jadi saya tak boleh nak buat. Jadi alhamdulillah lah, saya dah sihat. Jadi saya buat upload video hari ni dengan yang tak seberapa video ni. Saya nak bagi tahu kepada kalian saja, mungkin kepada subscriber saya, peminat saya ke, yang sayang channel saya ni ke, tanya-tanya di mana Putri Fauzia Ayan channel ni tak upload video dia. Cakap kenapa, apa dah jadi pada dia, what something wrong with her, betul tak? Inilah dia. Jadi saya minta maaf sangat, doakan saya semoga saya sihat. Cakap tu, amin. Nyamuk pula dia. Jadi saya pun dah batalkan vaccination saya. Sepatutnya vaccination saya tu besok pagi 4 hari bulan 9 2021. Tapi saya call MySejahtera bagi tahu bahawa saya tidak berapa sihat untuk menerima vaksin. Jadi dengan alasan saya cakap macam itulah. Jadi mereka kata tak cukup rehat, tak cukup tidur, ada sakit, demam ke, kepala sakit ke, demam apa, kita boleh ubah tarikh untuk vaksin. Kita kata pergi kepada bahagian MySejahtera tu, buat cara dia macam ni. Jadi masa tu akan terbatalnya tarikh temu janji dan pihak KKM akan bagi tarikh yang baru. Saya pun dah upload apa semua. Alhamdulillah, mungkin dalam 2-3 minggu lagi tarikh vaksin saya akan dapat. Jadi saya sekarang ni kena jaga imuniti diri saya, iaitu antibody saya sebaik yang mungkin sebab nak terima vaksin kan. Yang penting saya tak ada kena vertigo lagi. Semalam saya suruh anak saya beli buah orange, buah apple, buah tomato, sayur bayam merah, bayam biasa, lobak, jus orange, jus kiwi, untuk saya ambil, untuk saya minum, untuk meningkatkan sistem imuniti diri saya lah. Sebab
Jadi orang kata untuk persiapan untuk hari esok. Orang kata je lah, sebab kita nak ambil vaksin kan, jadi kenalah sihat, badan pun kena segar, tak boleh sakit, tak boleh apa semua kan. Jadi saya suruh anak saya buat persiapan lah semalam, memandangkan tali vaksin saya dah ditukar dan diubah. Jadi saya pun bolehlah makan barang-barang yang saya suruh beli tu dengan keadaan tenang, aman, tak ada terkocor-kocor kan. Saya tak tahu bila tarikh vaksin saya, tak tahu, mungkin dalam 2-3 minggu jugalah. Nak kena slot balik kan, nak kena ubah balik, kerajaan PKM kena ubah balik. Okay. Jadi alhamdulillah saya dah sihat, alhamdulillah. Terima kasih PKM. Dan cukup alhamdulillah saya diberi nyawa lagi, diberi penampas lagi, dapatlah berjumpa dengan kalian apa semua, alhamdulillah. So kalian di luar sana tolong jaga diri, take care, pakai mask sentiasa, jarak distance 1 meter daripada orang, ya kan. Sekarang ni COVID memang ada, jangan kata COVID tu tak ada ya, cakap kan. Jaga diri baik-baik, makan yang berkhasiat, kurangkan garam, kurangkan gula dalam pemakanan, jangan minum air berkarbonat, tu dia. Makan sayur-sayur banyak, buah-buahan banyak, kan. Sakit kepala ni tak boleh nak bercakap apa, kan. Sebab saya dah rasa macam mana banyak nyamuk, ada nyamuk orang gigit kan. Tu saya rasa gatal pula. Okay guys, macam itulah apa yang saya nak bagi tahu kepada kalian. Okay guys, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Stay tune dengan channel saya. Terima kasih kerana menonton, ambil tahu, prihatin kepada saya. Okay guys, terima kasih. Jumpa lagi di next video. Jaga diri. Bye. Tekan butang notification di bawah untuk mengikuti video saya seterusnya. Bye.